नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी मेष राशि व्यक्तिशेष अत्यंत खास होगापी जाऊँगी। मेष राशि व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता किंतु तांको परिश्रम फल तांकू मिल न था। यहाँ सत्य घटना निश्चय आए तेणुक ए नुआ सप्ताह तांको पाई एक रोमांचकर निश्चित भाव में आने जाऊँगी। कारण एठी से एमिति किछि हेबा पई जाउची जोटा कि से कल्पना मध्य करि नथिबे। आपण लेखिकी रखंतु निश्चित भाव में किछि एमिति घटना घटिबो जीवन रे आपण आगु को बढ़ाई दबो। ए वीडियो निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना अधा देखिले आपण जानि ही पारिबेनी। आपणकर मु शेष को सावधानता मध्य कहबी। आउ ए वीडियोटी आपणको राशि ग्रह उपरे निर्भर मध्य करुछि एवं ग्रह मानक आपण बुझंतु काहेकि ना ग्रह मानक आपण न बुझिले वीडियोटे को पूरा न देखिले ना आपण ग्रह मानक भितर ही फसी जाई पारंती। तेणु करी आपण निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखा चेष्टा मध्य करंतु एवं शेष को उपाय मध्य कहबी जोटा कि आपण जीवन बदलई दब निश्चय। आपण जीवन को अग्रगति करिवो निश्चय। ग्रह मानकू टाळिबार शक्ति एवं क्षमता प्रदान करिवो आपणको। आपण निश्चित भाव में देखंतु आपणको जीवन रे जे कोनोसी संघर्ष चलीथिला से संघर्ष कोन शेष हेबो। आपणको दाम्पत्य जीवन रे जदि कलह थिला कलह को समाप्त घटिबो एवं विद्यार्थी माने किछि नुआ आशा रखी आगु को बढ़िबे। कर्म क्षेत्र में कौन प्रोत्साहन घटिबो सबु विषय रे वीडियो रे अंत तक निश्चित भाव में रुहंतु। आपण निश्चित भाव में जानि परिबे आपणकर स्वप्न निश्चित भाव में पूर्ण हेबा पई जाउछि। मेष राशि ए वीडियोटी आपणको पाखकु आसीछि तेणु निश्चय आपणकर भाग्य उदय हेबो निश्चय। काहेकि ना आपण साधारण नुहंती। पूरा 12 वर्ष पर गोटे नुह 2 वर्ष नुह 3 वर्ष नुह पूरा 12 वर्ष पर गुरु बृहस्पति पहुँची आपणकर चतुर्थ गृह रे आपणको खुशीर स्थान रे। तेणु करी आपण निश्चित भाव में खुशी रे रहिबा पई मध्य चेष्टा करंतु काहेकि ना ए वीडियोटी आपण पाखकु आसीची माने किछि ना किछि कारण जोगु आपण पाखकु पहुँची माने आपण नजर अंदाज करंतु नाही। एमिति किछि कथा जोटा कि आपणको पाखकु पहुँचबो जोटा कि आपणको भाग्य को बदलई देव निश्चय भाव में। तेणु आसंतु जानि नबा गुरु आपणकर जार गुरु बलवान था ना से गरीबरू कोटिपति निश्चय भाव में होई थांती। जार गुरु बलवान होई न थांती तेणु करी से बहुत गरीब निश्चय आपण देखिथिबे। तेणु पूरा 12 वर्ष पर आपणको चतुर्थ गृह को आसीचंती माने किछि ना किछि आपणकर सूचक जोगौची आपण किछि जीवन रे हवा पाई। तेणु करी ये नुआ सप्ताह आपणको पाई ही आपणको जीवन को पलटई देव निश्चय भाव में। पूर्वरु आपणकर पारिवारिक समस्या थिला तेणु निवारण निश्चय भाव में गुरु बृहस्पति निश्चय भाव में आपणकर फैसला करबा पई जाउछंती। द्वितीय कथा हला जो माने चाहूचंती आपणको घर जदि अधा अधूरा थिला किंबा कौनसी कारणरू आपणको घर बनिवार स्वप्न आपण देखुथिले जोटा कि घर बनई पारु नथिले। लोक आपणकर हसाक मजाक उड़ौथिले आपण किंतु चुपचाप सही जाउथिले। ए परिस्थिति आपणकर बदलया पई निश्चित भाव में जाउची। आपण जदि स्वप्न देखि थांती किंबा स्वप्न पई आशाई रखि थांती आपण नुआ गृह बनिवार एटा सत हेबा पई निश्चित भाव में जाउची। तृतीय घटनाटी सबुठारु महत्वपूर्ण कौन पाई जदि पाखरे पैसा थिबो ना सबु किछि किणी हेबो किंतु शांति केबे किणी हेबोनी जोटा कि आपणको जीवन रे घटिबा पई जाउची। शांतिर वातावरण आपणको पई देखा देबो। आपणको जीवन रे माहौल गोटे बनिबा पई जाउची जोटा कि आपणको पूर्वरु कलह लागी रहउथिला आपणको पारिवारिक अशांति लागी रहउथिला आपणकर पिला आपणको कथा मानु नथिले सेटा निश्चय भाव में घटना सत हेबा पई जाउची। ये वीडियोटी जदि आपणको पाखरे पहुँची आपण नजर अंदाज करंतुनी। कमेंट रे माँ लक्ष्मी निश्चय भाव में लिखंतु। लक्ष्मीकर कृपा निश्चय भाव में आपणको पई वर्षा हेबो। तृतीय घटनाटी
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ଧନର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଧାର ମାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଉଧାର ମାଗିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନ ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ସ୍ଥାନରେ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଗଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନ ଏ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାହସର, ପରାକ୍ରମର ଏବଂ ଧନର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମରେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କିଛି ବି ବିପତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣାଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ତେଜ ଘଟିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବାଣୀ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାଣୀର ଆହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିଲେଣି, ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନୂଆ ସାପ୍ତାହିକ, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସିର ସାବଧାନତା ରଖିବେ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି ନା ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଶନିଦେବ କହିକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାବଧାନତା, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଚାକିରି ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲିରେ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ସାବଧାନତା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ରାୟ କେଉଁଠି ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥା ଯଦି ଆସୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ହେଉ, ପୋଲିସ ମାମଲା ହେଉ, ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେଠି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆଟା କାହାର ବି ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ। ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ନିଜେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଗୁଛି। ଏ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ସାହସର ସମୟ, ପରାକ୍ରମର ସମୟ, ଧନ କମେଇବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତିକି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେତିକି ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ, ଏଥରକ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି ନା, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁଦେବ କହିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଉପାୟ ଶେଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ, ଧନ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରେ ଆପଣ ନିୟମ ହିଁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କି କିଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ
हलदिया डाली हो हलदिया खेचड़ी हो किछिरा मात्रा रे जेते संभव आपण दान करिवे आपणक पई शुभमय हेबो। विष्णु सहस्र जप मध्य करंतु एवं द्वितीय उपायटी होउची आपणकर शनिदेवଙ୍କ ପାଇଁ काहेकि ना शनिदेव खर्च स्थान रे अछंती तेणु आपणकर किछिटा खर्च बंचेबा ପାଇଁ एवं किछिटा मात्रा रे कलह रोकिबा ପାଇଁ आपण शनिवार दिन राति 7टा पर सोरिष तेलर दीपक निश्चित भाव में जालंतु। निश्चय देखिए आपणकर जीवन संघर्षमय किछिरा मात्रा रे वर्तिबे एवं सुखमय संसार निश्चित भाव में हेबो। निश्चय आशा करुची ये भिडियोटी निश्चित भाव में आपको भल लगी कहीं एटा जीवन बदल देवार भिडियो सावधानता रहिबार भिडियो एवं किछि करिवार भिडियो किछि करिकी रखिदेवार ही समय एटा। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करने भूलंतु नहीं एवं कमेंट सेक्शन रे आपनको मतामत निश्चय भाव में जनइबे। जय जगन्नाथ।